खुश आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 फरवरी है, बुधवार का दिन है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हर दिन सुबह आपके सामने आते हैं प्रोग्राम सलाम जेके लेकर। उम्मीद है कि आज भी आप हमारा साथ देंगे और आज कोशिश करेंगे कि जहाँ तजिया तबसरा हो वहीं पर आखिर पर आपके साथ गुफ्तगू भी हो सके। आज वो भी एक कोशिश करेंगे, किस हद तक हम कामयाब होंगे। आप दुआ करें कि वो सिलसिला आज से शुरू हो पाए। लेकिन आज जब हम गुफ्तगू करेंगे तो एक बड़ी खबर से बात करेंगे, जहाँ कल रात एक बड़ी डेवलपमेंट दिल्ली में हुई, उसका असर जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। सियासी पार्टियाँ उसको कैसे देख रही है, उस पर बात करेंगे। आगे चलेंगे तो आपको सरहदी ज़िला पुंछ राजौरी की भी गुफ्तगू से बात से रोशनास करेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। फिर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से भी एक रिपोर्ट सामने आई है, उस पर बात करेंगे। बिजली का बहरान क्यों है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, एक बड़ा रिपोर्ट सामने आया है। अगरचे सरकारी तौर पर उस पर कोई बात सामने नहीं रखी जा रही है, उस पर भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। और फिर एक वो मिशन जिसे आप सैफरॉन मिशन कहते हैं, जिसको लेकर लगातार बातें हो रही थी कि सैफरॉन को बढ़ाया गया है और ज़ाफ़रान की काश्त बढ़ रही है और किसान खुश है। क्या वाकई तौर पर किसान खुश है? और ऐवान के अंदर यानी लोकसभा के अंदर जो बात सामने रखी गई है वो कितनी तशवीशनाक है, इस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि सैफरॉन यानी ज़ाफ़रान वाला मामला जो है वो हमारी मईशत का एक हिस्सा बनता है और हज़ारों की तादाद में लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या कुछ सूरत हाल है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा आज के दिन को याद करते हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे पर आती है। मेरे साथ जम्मू स्टेडियम में मौजूद है आसिफ रशीद, जो आपको बताएंगे तारीख के पन्नों को खंगालने के बाद इन्होंने आज क्या कुछ पाया है, अहम तरीन मौज़ूआत। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, वेलकम आप सभी को। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज़ हो चुका है, लेकिन तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना होता है और सबसे पहले आपके सामने आज के दिन पर बात होती है। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। खबरें होंगी, तज्ज़िया तबसरा, अपने नुमाइंदों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे यानी तारीख के आईने में आज के दिन की अहमियत क्या है। कई अहम वाक़यात जो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में आज सर फहरिस्त हैं, वो हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने रखते हैं। आज यानी फरवरी की 7 तारीख को अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 2000 में 24 बरस कबल भारत और अमेरिका के दरमियान जो कायम की गई अपोजिशन की कमेटियां थी, पहली मीटिंग उसकी आज वाशिंगटन डीसी के अंदर हुई 2000 में। और ये पहला इस तरह का इजलास था जिसमें भारत के अंदर एक तो हुकूमत में और दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ भी उसको मुश्तरका तौर पर मीटिंग में जाने का मौका मिला है। साल 1965, दिन आज का था। इस बीच आज ही के दिन 1965 में अमेरिका के शुमाली वियतनाम के हिस्से में मुसलसल फिजाई हमले किए गए, 2500 से ज्यादा लोग यहां पर मारे गए और जंग का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हुआ। 1940 में बरतानिया में रेलवे को आज ही के दिन कौमियाया गया, यानी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि रेलवे जो है वो हुकूमत के तहत चलेगा। ये इदारा आज के दिन कायम करने के बाद पहली मरतबा हुकूमत के सामने आ गया। 1831 में यूरोपीय मुल्क बेल्जियम ने आइन को कबूल करने का आज के दिन फैसला किया गया, यानी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम के अंदर आज के दिन सरगर्मियां कानून के मुताबिक शुरू हुई। 2009 में खातून सदर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को डीलिट की डिग्री से आज ही के दिन नवाजा गया और ये पहली मुल्क की खातून सदर थी। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये बड़ी बात। 1238 में मंगोलियंस ने आज ही के दिन रूसी शहर व्लादिमीर को नजर आतिश कर दिया, आग के हवाले पूरे शहर को कर दिया, जिसका मतलब ये था कि तबाही के मनाजिर पहली मरतबा रूस के अवाम और मंगोलियंस के दरमियान देखे गए। 2000 में पाकिस्तान में आज ही के दिन बहरिया यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया। साल 2004 था, तारीख 7 फरवरी की थी। 20 बरस कबल श्रीलंका के सदर चंद्रिका कुमारटिंगा की तरफ से आज ही के दिन पार्लियामेंट तोड़ दी गई और ये सरकारी अहकामात उस वक्त आए जब पूरे मुल्क के अंदर एक आग लगी थी और उल्फा के साथ साथ LTTE सर्दन पार्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सरगर्म थी। और हिस्ट्री ऑफ द डे में आखिरी पॉइंट 1976 में सोवियत यूनियन या जिसको USSR कहते रहे, बाद में रूस बना, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप शुरू करने का फैसला आज के दिन हुआ। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हिस्ट्री ऑफ द डे में सबसे ऊपर या सर फहरिस्त है। वैसे तो एक तवील फहरिस्त होती है, लेकिन मुख्तसर वक्त होता है, उसी हिसाब से आप भी देख सकें और चीज़ें जान सकें और माजी में कुछ अहम तरीन वाक़यात आपके सामने रखते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। शुरुआत खबरों की होगी और सबसे पहले वो खबर जो गुज़श्ता 12 से 15 घंटों में सुर्खियों में है। एहतिजाजी मुजाहिरे, कहीं पर जश्न, कहीं पर गम और कहीं पर इंटरनेट बंद तक करना पड़ा। लेकिन खबर क्या है? शुरुआत दारुल हुकूमत दिल्ली से। चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं और इस खबर का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, लेकिन खबर रात देर गए सुनाई गई
लोकसभा से। और आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में कल हमने अपनी पहली खबर में आपको बताया था कि पहाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर आएगी, और शाम होते होते ये खबर दिल्ली से सुनाई गई जब ये बात सामने आई कि लोकसभा के अंदर उस मसवदे कानून पर बहस शुरू हुई और उसके बाद उसे मंजूरी भी मिली, जिसके बाद न सिर्फ पहाड़ियों को बल्कि पहाड़ी ट्राइब्स से मुंसलिक लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर एसटी स्टेटस का दर्जे की बिल जो मसवदे कानून तहरीर किया गया था उसे मंजूरी मिली है। लोकसभा की तरफ से कल हिस्टोरिकल बिल क्लियर कर दिया गया है, जिसे कहा जा रहा है कि तारीखी बिल है जी। एसटी स्टेटस पहाड़ियों को दिया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, और याद रखिएगा न सिर्फ पहाड़ियों को मिला है बल्कि एससी स्टेटस वाल्मीकि कम्युनिटी को मिला। इस बिल को भी कल ही ऐवान के अंदर लाया गया, बहस किया गया और उसके फौरन बाद लोकसभा के अंदर बहस तमहीद के बाद इसे पास भी कर दिया गया। यानी एक तरफ से पहाड़ियों के लिए अच्छी खबर, दूसरी तरफ से वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए भी एक अच्छी खबर है जो मुसलसल पिछले कई दहाइयों से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अब इन बिलों को लोकसभा के बाद राज्यसभा के अंदर दिया जाएगा, जहां पर कंसिडरेशन एंड पासिंग के लिए इसे लाया जाएगा, यानी उसको ऐवान के अंदर पेश किया जाएगा। उसके फौरन बाद इस पर बहस होगी, बातचीत होगी, अपनी अपनी बात रखी जाएगी और वोट करने के बाद इसे वहां से पास किया जाएगा, जिसके बाद सदर हिंद इस पर बाज़ाब्ता तौर पर अपनी मोहर लगाएंगी और बाज़ाब्ता तौर पर आईनी शक्ल ये इख्तियार करेगा। फिलहाल पहला पड़ाव लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। एसटी स्टेटस पहाड़ियों के लिए भी है, वाल्मीकि के लिए एससी स्टेटस है। याद रखिएगा लोकसभा के अंदर जुलाई 26 तारीख को, यानी लास्ट ईयर जुलाई का महीना था जब लोकसभा के अंदर ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद इस पर कोई बहस नहीं हो पाई थी, लेकिन कल इस पर बहस हुई है और पूरे दिन बहस के बाद इसे बाज़ाब्ता तौर पर पास कर लिया गया है। बिल के आने के फौरन बाद ये तो एक बिल था। इससे पहले आपको याद होगा कि ओबीसी से पहले लोकल बॉडीज़ का रिजर्वेशन वाला मामला था, वहाँ पर भी बिल को जो है वो सामने रखा गया था, पास हो गई थी। और अब ये माना जा रहा है कि जनाब वज़ीर दाखिला की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो रिजर्वेशन कोटा ऑलरेडी दिया गया है मुख्तलिफ लोगों को, उस कोटे को नहीं चढ़ा जाएगा बल्कि इसे एक सिस्टमेटिक वे में लिया जाएगा। और ये जो लड़ाई पिछले कई दहाइयों से ये लोग लड़ रहे थे, इसको जीत के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमकिनार किया है, ये दाखिला वज़ीर साहब का मानना है। इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी मसवदे कानून को पेश करके बहस करने के बाद लोकसभा से मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार किया है। जहां उन्होंने एक तरफ से इत्मीनान का इजहार किया है, वहीं पर उन्होंने उन अफराद पर तंबिया भी किया है और उन्हें इस बात से रोका है कि जो गलत प्रोपेगेंडा इन बिलों और इन मसवदे कानून के हवाले से कर रहे हैं और और हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी एक तंबिया, एक वार्निंग जो है वो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो याद रखिएगा अब जब ये पूरा मामला चल रहा है तो दिल्ली के अंदर रात देर गए जश्न का माहौल भी था। पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोग जो दिल्ली के अंदर मौजूद थे, जो ही इस बिल को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने वोटिंग के लिए लाया, उसके बाद इसे वॉइस वोट से मंजूरी मिली, तो उसके फौरन बाद दिल्ली के अंदर जश्न देखने को मिला। न सिर्फ दिल्ली के अंदर जश्न देखने को मिला बल्कि वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के कई इलाकों के अंदर भी पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोगों ने जहां इत्मीनान का इजहार किया, वहीं पर कुछ इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से सवालात भी उठ रहे हैं और कोटे को लेकर और कोटे की सियासत लेकर सवाल भी बिल्कुल। साथ साथ तस्वीरें भी जरा दिखाएंगे। ताबिश कमाल गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नई दिल्ली में जब उन तमाम लोगों से बात कर रहे थे, वो आगे चलकर उनकी बात सुनाएंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ खास मेहमान को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ताबिश के साथ जब ये तमाम लोग दिल्ली में मौजूद थे तो हो सके वो तस्वीरें दिखा दीजिएगा जब जश्न नई दिल्ली के अंदर दारुल हुकूमत में, और ये उस वक्त की एग्जैक्टली तस्वीरें हैं। गुफ्तगू भी गुलिस्तान न्यूज़ के साथ हुई, लेकिन तस्वीरों के जरिए दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें कुछ एक जम्मू कश्मीर से भी आई, मगर इन सब के बीच एहतजाज भी हुआ। आगे चलकर उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, जिसके बाद ट्वीट्स और रिट्वीट्स का सिलसिला भी शुरू हुआ है। अच्छा जी, नदीम मीर साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर है पहाड़ी ट्राइब फॉर्म के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। जफर मनाज साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, साबिक एमएलसी रह चुके हैं और अपनी पार्टी के सीनियर लीडर है। एक तवील लड़ाई इनकी तरफ से भी लड़ी गई है। और फिर उसके साथ साथ सईद मोहम्मद रफ़ीक शाह साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर इनसे हम इनकी व्यू पॉइंट्स को जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से वो देख रहे हैं। सबसे पहले ज़रा जफ़र मनाज साहब के पास चलते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं
اور سابق کلچرل اکیڈمی کے صدر سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں, MLC بھی رہ چکے ہیں, اور اس جدوجہد میں ان کا بھی ایک بڑا رول رہا ہے. ظفر صاحب بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے. جس طریقے سے مسودہ قانون کو پہلے پیش کیا گیا تھا لاسٹ ایئر 26 جولائی کے دور, اور اس کے بعد سیاست ہم نے دیکھی تھی جموں کے اندر, کشمیر کے اندر, دلی کے اندر کافی زیادہ گرم ہوئی تھی اور مختلف ریاستوں سے بھی آوازیں آ رہی تھی. لیکن اب کی بار جس طریقے سے پاس کیا گیا ہے بل کو, کس طریقے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور کتنی بڑی لڑائی جو لڑی جا رہی تھی اس کو کیا جیت میں کنورٹ ہوتے ہوئے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہیں پر؟ لگتا ہے جی ظفر منہاس صاحب سے رابطہ کٹ گیا ہے جی. دوبارہ کوشش کریں گے کہ ظفر منہاس صاحب ہمارے ساتھ جوائن کریں. ہو رہی ہے جی اس وقت سب سے اہم بات جو ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ جو بل تھا جس کو لے کر سیاست کافی زیادہ چل رہی تھی مختلف علاقوں کے اندر, بہرحال اس کو کل منظوری ملی ہے لوک سبھا سے. اور تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پہاڑی ٹرائب کے وابستہ لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے کل مٹھائی بھی بانٹ رہے تھے, اور اس کو لے کر جموں کشمیر کے اندر بھی سیاست جو ہے وہ کافی زیادہ تیز ہو رہی ہے. ظفر منہاس صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں. ظفر صاحب بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے. یہ جو مسودہ قانون سامنے رکھا گیا اس کے بعد 2-4 گھنٹے کی بحث بھی ہم نے لوک سبھا کے اندر دیکھی, فائنلی لوک سبھا نے نوٹ دیا ہے. کس طریقے سے اس پوری جدوجہد کو آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑیوں کے لیے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ یہ کوئی ہفتے 10 دن کی بات تو ہے نہیں, یہ پچھلے 30-40 سال سے پہاڑی جو کمیونٹی ہے, ٹرائبز ہیں, وہ یہ مانگ کر رہے تھے. تو اب کہیں جا کے یہ ان کا مطالبہ منظور ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے پہاڑی کمیونٹی میں تو اس کو لے کر خوشی ہوگی. لیکن ہم نے اس میں ایک بات کا بڑا خیال رکھنا بھی ہے اور رکھا بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے, ذاتی طور پر میں یہ کہوں گا کہ اس کو جو کچھ بھی پہاڑیوں کو ملے اس کا کسی دوسری کمیونٹی پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. ان کے حقوق پر کسی طرح کی ذات, خاص کر گجر بکروال طبقے کی طرف سے جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کو بھی کنسیڈریشن میں لیا جائے. اور میرے خیال میں حکومت نے اس بارے میں اپنی پوزیشن ایک سے زیادہ بار پرائم منسٹر نے, ہوم منسٹر نے, LG صاحب نے واضح کر دی ہے کہ جو کچھ بھی پہاڑی سماج طبقے کو مل رہا ہے اس کا جو ہمارے گجر بھائیوں کا کوٹا ہے اس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسی جذبے کے ساتھ لیا جانا چاہیے اور اس پر کسی طرح کی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور کسی طرح کی غیر ضروری اچھل کود کرنے کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اکٹھے جینا ہے, اکٹھے مرنا ہے. ہمارے ہمسائیگی تعلقات ہیں, ہمارے رشتے ہیں آپس میں, ہمارے بہت ساری قدریں اکٹھا ہیں. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اس چیز کو کسی بھی طریقے سے اس طرح سے نہیں لے جانا چاہیے کہ جیسے کسی کی جیت ہے یا کسی کی ہار ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سرکار کے دیکھیے خالی پہاڑیوں کو نہیں ملا ہے, اور بھی بہت سارے طبقات ہیں جن کو مل رہا ہے. اب OBCs کو بھی ملا ہوا ہے, گدیز کو پہلے ہی تھا, اب اور کئی گروپ جس میں شامل ہیں. تو لہذا ہمیں اس پر ٹھیک ہے اطمینان کا اظہار ضرور کرنا چاہیے, شکریہ بھی کرنا چاہیے, لیکن ہمارا جو بھائی چارہ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. میں یہی درخواست کروں گا سبھی اپنے دوستوں سے, بھائیوں سے, اگر میری بات کوئی سن رہے ہیں, میں ان سے یہی کہوں گا کہ اس پر غیر ضروری جشن منانے کی, غیر ضروری ڈھول پیٹنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. ابھی بہت ساری تفاصیل ہیں جو طے ہونا باقی ہیں, ابھی بہت ساری اور چیزیں ہیں جو سامنے آئیں گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقار, ایک گریس جو ہے وہ بنائے رکھنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ظفر منہاس صاحب ہمارے ساتھ سری نگر سے جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ نئی دلی سے رفیق شاہ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, سعید محمد رفیق شاہ صاحب جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ سعید رفیق شاہ صاحب جوائن کرنے کے لیے. لڑائی کافی پرانی تھی اور آہستہ آہستہ کر کے اب یہ اپنے لاجیکل کنکلوژن کی اور چل رہی ہے. ایک بڑا پڑاؤ
تھا انٹروڈیوس بل کرنے کا وہ پار ہوا، اس کے بعد کل بحث ہوئی، فائنلی بحث کے بعد بل ایک قانون کی شکل لے رہی ہے، اب آہستہ آہستہ کر کے راجیہ سبھا میں بھی بل کو ٹیبل کیا جائے گا۔ کس طریقے سے اس پوری لڑائی کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور جو ظفر مناز صاحب کہہ رہے تھے یہ جناب کسی کی جیت اور کسی کا ہار کا معاملہ نہیں ہے، ہم نے سب کو ایک ساتھ مل کر چلنا ہوگا، اور یہ لڑائی آج کی نہیں ہے، یہ پچھلے 30 سال سے لڑی جا رہی تھی۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 بالکل، ظفر مناز صاحب نے ٹھیک کہا، نہ کسی کی ہار ہے کسی کی جیت ہے، یہ لڑائی معاملات کی لڑائی تھی، مدعوں کی لڑائی تھی، اور معاشی مسئلے کی لڑائی تھی، معاشی مسئلے کی لڑائی۔ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے معیشت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور زندہ رہنے کے لیے روٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، روٹی کپڑا اور مکان انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور ذریعہ آمدنی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ لڑائی بالکل لمبی لڑائی تھی جو پچھلے ہماری 5 پیڑھیوں نے لڑی ہے، اور آخری جن اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب کیا کہ انہوں نے اس قدرہ کا جھنڈا لہرایا، ہم نے ناانصافی اور نابرابری کے خلاف حاصل کی ہے، کسی کے خلاف فتح حاصل نہیں کی ہے۔ یہ حق انصاف کی جنگ تھی، حق انصاف کی جنگ میں حق اور انصاف کی جیت ہوئی ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمارا جو اجتماعی ایک قومی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو نفسیاتی، معاشی اور سیاسی غلامی کا شکار تھے وہ اس غلامی سے آزاد ہوئے ہیں، اور اس ضمن میں ہم موجودہ سرکار کے بہت شکر گزار ہیں، بالخصوص امریش بھائی اور میرے بڑے بھائی اندریش کمار جی، اور پھر ہمارے جو نریندر بھائی مودی ہیں، جو ہمارے ریمندر رینا جی ہیں، ان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس جنگ کو جو ناانصافی کے خلاف 75 برس سے جو ناانصافی ہمارے لوگوں کے ساتھ روا تھی، اس جنگ کو جیتنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے، اور یہ جو کوٹا پالیٹکس ہے یہ پورے ملک کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور کئی علاقوں سے اب یہ بھی اطلاعات ہے ملک بھر کے اندر جب یہ کوٹا پالیٹکس چلتی ہے تو اس کے خلاف بھی آوازیں آتی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس سے ریاستیں اور قومیں جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہیں نہ کہ یونائٹ ہوتی ہے۔ کس طریقے سے آپ ان لوگوں کو جواب دیں گے جو آج اس طریقے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ جو ملک کی ہوتی ہے، ایکتا ہوتی ہے، یہ پہلے بہت ضروری ہوتی ہے، نیشنل سیکورٹی ضروری ہوتی ہے، اور حکومت سے آتی ہیں، بہومت سے آتی ہیں، وہ یہ جانتی ہیں کہ ہمیں ملک کیسے چلانا، ہمیں کب کیا فیصلے لینے ہیں۔ ملک کی ایک تھنک ٹینک ہوتی ہے، ان کی ہر چیز پر نظر ہوتی ہے، اور تھنک ٹینک یہ فیصلے پہلے لیتی ہے، پھر حکومتیں یہ فیصلے لیتی ہیں۔ ایسی بھی بات نہیں ہوتی ہے کہ حکومتوں میں ان پڑھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے مہتوپورن، امپورٹنٹ اور مسٹ کیا ہوتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کو، ہم ملک کی انٹیگریٹی کو، ہم ملک کی سالمیت کو کیسے محفوظ رکھیں گے، کیونکہ پہاڑی طبقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہے پچھلے 75 برس سے چلیے بہت شکریہ جی، آڈیو آپ کا بریک ہو رہا ہے، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ دلی سے ہمارے ساتھ جوائن کر چکے تھے سعید محمد رفیق شاہ جو ترجمان ہیں آل جے اینڈ کے پہاڑی ٹرائب ریفارمز کے۔ ان کا ماننا ہے کہ لگاتار جو کوششیں تھیں پچھلے کئی سالوں سے جو چل رہی تھی وہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ رنگ چلیے جناب بڑھتے ہیں جی آگے، ذرا ایک اور خبر کی اور چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اب ایک اور معاملے کی۔ جہاں ایک طرف سے دلی کے اندر جشن تھا، وہیں پر خبر یہ ہے کہ سرحدی علاقہ رجوری پونچھ کے اندر سیکیورٹی کو ٹائٹ کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف سیکیورٹی کو چوکس کر دیا گیا ہے بلکہ کئی حساس علاقوں کے اندر موبائل انٹرنیٹ کو بھی ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ بڑی خبر کہ بل کی لوک سبھا کے اندر منظوری کے بعد ضلع انتظامیہ پونچھ رجوری کی طرف سے بڑا فیصلہ لے لیا گیا ہے، سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا گیا ہے، اور کئی حساس علاقوں کے اندر انٹرنیٹ کو بھی آج بند رکھنے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے۔ اس بیچ دو اہم ڈیولپمنٹس آج دن میں ہونے جا رہی ہے۔ ایک طرف سے
भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना आज मीडिया से ब्रीफ करेंगे क्योंकि अहम तरीन मामला था। और दूसरी तरफ से सिख कम्युनिटी जो है वो सरापा एहतजाज दिख रही है और सिख कम्युनिटी के मुख्तलिफ लीडरों की तरफ से आज अपनी नाराजगी का इजहार सोशल मीडिया साइट्स पर कर दिया गया है। यानी दो चलिए, जब बात हो रही है, आज राजौरी पुंछ के अंदर इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी हैं, लेकिन जहां तक रिएक्शंस की बात है तो हम थोड़ी देर पहले बाकी लीडरान से भी गुफ्तगू कर रहे थे। नदीम मीर का भी ज़रा ओपिनियन लेते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पहाड़ी एसटी ट्राइब फोरम के। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताइएगा, क्या आपके तासुरात हैं, क्या फर्स्ट आपका रिएक्शन जो लोकसभा के अंदर बिल को मंजूरी मिली, अब राज्यसभा के अंदर आज बिल जाएगा, और ख़ास तौर से इस पूरी डेवलपमेंट पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। जहाँ तक बात पूरी डेवलपमेंट की है, मैं समझता हूँ कि आज पहाड़ी जो कबीला है उसके लिए आज ईद का दिन है। कल जो लोकसभा में जिस तरह से जो बिल पास हुआ है, काफ़ी 30 से 35 सालों जदोजहद थी पहाड़ी जो लीडरान्स थे, पहाड़ी जो कम्युनिटी थी उसकी एक तवील अरसा से जो जदोजहद चलती आई, तो कल जो ईद का चांद है वो लोकसभा से नजर आया और आज जो है वो हम एक तरह की ईद मना रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी मैं आपके वसादत से जो है वो तमाम अपने पहाड़ी मुबारकबाद करता हूँ कि वो यूनाइटेड रहे और उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हमारी फाइल्स जो थी वो यहाँ से दिल्ली का रुख करती रही, लेकिन हमेशा जो फाइल थी वो दिल्ली से हमारी वापस आती गई। तो एक आज जो है पहाड़ी कौम ने ये मुतहद होकर जो लड़ाई लड़ी उसका सिला है कि आज हमें जो एसटी स्टेटस है वो मिला है। और बेखसूस जितने भी हमारे पहाड़ी लीडर्स जिन्होंने इस जदोजहद में अपना पार्ट प्ले किया, चाहे वो लोग जो आज इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं या फिर जो वो लोग जिन्होंने पिछले कुछ दहाइयों से जो है वो इस मूवमेंट में अपना हिस्सा जो है वो डाला है, और बिलखसूस जो आज मैं कहूँगा कि एट प्रेजेंट पिछले 2.5-3 साल से जो मूवमेंट जो है जिसमें पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के जो लोग हैं, और बिलखसूस में अगर बात करूँ भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब, वो खुद एक पहाड़ी है, उन्होंने जिस तरह से जो है वकालत की है पहाड़ियों की दिल्ली के अंदर, मैं समझता हूँ वो एक हमारे लिए बहुत जो पॉइंट रहा कि आज हमें जो है वो जो ट्राइब स्टेटस मिला है। इसके अलावा विबोध गुप्ता साहब हों, इकबाल मलिक साहब हों, सैयद मुश्ताक बुखारी साहब हों, शाह साहब हों, हमारे जितने भी बारामूला से, करना से, जम्मू कश्मीर के हर खिता से जहां जहां से जो पहाड़ी लीडर्स हैं, जिस तरह से उन्होंने कौम को यूनाइट किया और इस काज की जो बुनियाद रखी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया जी नदीम मीर साहब, शुक्रिया कर रहे थे पार्टी लीडर्स का, वज़ीर-ए-आज़म साहब का, दाखिला वजीर साहब का, और ये बता रहे थे कि ये जो लड़ाई लड़ी गई थी ये जनाब अब फैसला कुन मरहले पर आ चुकी है। यानी एक तरफ से लोकसभा से मंजूरी हुई और बहुत जल्द राज्यसभा से भी हुई। याद रखिएगा, नौशहरा, कालाकोट, सुंदरबनी, रजौरी, थन्ना मंडी, सरनकोट, पुंछ, हवेली, मेंढर, उड़ी, करना, ये वो असेंबली सेगमेंट्स है जहां पर पहाड़ियों का वोट बैंक माना जा रहा है। और यही वजह है कि ये लड़ाई पिछले कई सालों से साबिका हुकूमतों की तरफ से भी लड़ी जा रही थी, ताहम नहीं हो पा रहा था। फिलहाल मैंने आपको कहा था कि जहां एक तरफ से पहाड़ियों और दीगर लोगों को स्टेटस तो मिला है, वाल्मीकियों को स्टेटस मिला है, तो सिख कम्युनिटी नाराज है। हमारे साथ डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब हैं, इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन पर जम्मू से हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब ज्वाइन करने के लिए। हम देख रहे हैं कि एक तरफ से वेलकम हो रहा है, मुंह को खुशामदीद कहा जा रहा है, किसी की हार किसी की जीत नहीं है, इस तरीके की बातें आ रही है। वहीं दूसरी तरफ से सिख माइनॉरिटी कम्युनिटी नाराजगी का इजहार भी कर रही है, उम्मीद जरूर कर रही है कि 2024 के बाद जब नई सरकार बनेगी वो जरूर आपका ख्याल रखें, लेकिन कहीं ना कहीं जो वादे किए जा रहे थे वो वफा नहीं हुए। इस तरीके की आवाजें जो है वो सिख कम्युनिटी से आ रही है। क्या कुछ उम्मीदें थी जो भर नहीं आई अभी तक? अशफाक साहब, जब भी पहले भी सिख कम्युनिटी जब भी एक डिमांड करती थी एक रिजर्वेशन के लिए या
जहां हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन की या नौकरियों में रिजर्वेशन की बात करते थे, या जहां भी कभी बात होती थी तो कहा जाता था 370 एक हडल है, और जब 370 जब तक है तो ना माइनॉरिटी स्टेटस मिल सकता है, ना माइनॉरिटी कमीशन बन सकता है। लेकिन अब बहुत अरसा गुजर गया कि जब से 2019 से, और जो अब एक एक करके कम्युनिटीज को लाया जा रहा है, कहीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो रही है, कहीं दूसरी रिजर्वेशन, कहीं ओबीसी रिजर्वेशन हो रही है, तो लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, मैं एक ट्वीट देख रहा था J&K एडमिनिस्ट्रेशन का, LG एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसमें लिखा था UT एडमिनिस्ट्रेशन इज कमिटेड टू बिल्ड J&K which focused on balanced development and benefits all sections of society with the mantra of inclusive development। बट मुझे लगता है कि इसमें एक पॉइंट हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन को भूल गया, उसमें लिखे एक्सेप्ट 6, क्योंकि बड़ी बदकिस्मती की बात है, आप सारे सेक्शंस की बात करते हो, सारे कम्युनिटीज की बात करते हो, मजहबों को भी कम्युनिटीज में बांट दिया, सारा कुछ कर दिया, पहाड़ी, गुजर, कोहलीज, गड़ा ब्राह्मण्स, वाल्मीकिज, कश्मीरी पंडित्स, वो कोई एक सेक्शन सोसाइटी का नहीं है जिसको आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं बेनिफिट देने की कोशिश की या बांटने की कोशिश की। बट बड़ी बदकिस्मती है कि जो इस सिख कम्युनिटी है, 2021 की सेंसस बता रही है 2,34,848 पॉपुलेशन है हमारी, 2.5 लाख के करीब पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में, बड़ी एक कम्युनिटी है, 1.87% पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की। लेकिन कहीं भी एक दो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, जैसे गांधीनगर थी तो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां से एक सिख निकाल उस कॉन्स्टिट्यूंसी के भी 2 हिस्से किए गए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप जब सोसाइटीज की सेक्शंस की बात करते हो कि हमने सबको सबका साथ सबका विकास देना है, तो ये सिख कौम, ये सिख कम्युनिटी जो हमेशा मुल्क के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानियां देती आई, चाहे सैलाब हो, चाहे कहीं कोई अनटूवर्ड हो, चाहे मुल्क की बात हो, चाहे फौज की बात हो, चाहे आर्मी की बात हो, पुलिस की, हर जगह जो पेश है, इस कम्युनिटी को कैसे भूल गए। हमारे पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठी, हमारे जम्मू कश्मीर से आवाज नहीं उठी, हम किसी के खिलाफ नहीं है। तो क्या मैं ये समझूं कि जिस तरीके की यूनाइटेड लीडरशिप पहाड़ियों की दिखी, जिस तरीके की लीडरशिप गुर्जर तबके की दिखी, जिस तरीके की लीडरशिप अदर कम्युनिटीज की थी, यहाँ पर लीडरशिप का फुकदान है जिसकी वजह से स्टेट भी उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाई, या लीडरशिप मजबूत है, या आप पुट फॉरवर्ड करने में नाकाम रहे अपनी बात को? सर, मैं मुबारकबाद देता हूँ सारी लीडरशिपों को, जितने भी सेक्शंस के लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी जदोजहद को किया और लद्दाखी हैं, सबसे हमें एक सीखना चाहिए। सिख कौम को लीडरशिप का फुकदान है और यूनाइटेड होने का जो फुकदान है, क्योंकि हमारे में लीडरशिप्स है लेकिन सो कॉल्ड लीडर कागजी घोड़े हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों तक और फेसबुक तक ही मौजूद हैं, जो हमारी जदोजहद जिस तरीके की करनी चाहिए थी और वो जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एज ए एजेंट काम कर रहे हैं, और जो एज ए एजेंट काम करेंगे, जो कौम के लिए आगे नहीं चलेंगे, जिनको जो आवाज नहीं बोल सकेंगे। आज भी आप देखिए, आज कल से परसों से जब भी 2 महीने 4 महीने से बात चल रही है, लेकिन हमारा कोई वो पीसफुल हमारी तरफ से, मैं नहीं कहता हूं कि हमने कोई इसमें कोई ऐसा करना है, कोई हड़ताल करनी है, कोई प्रोटेस्ट करना है, लेकिन जो डिमांडें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांडें, जो हमारा एक हक बनता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए आगे निकलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें बात करनी चाहिए। मैं वक्तन फवक्तन बात करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी कौम में जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज हैं, वो इलेक्टेड बॉडीज हैं, वो इस पे सोच विचार करेंगी और वो अपना मेमोरेंडम। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर अरबक सिंह साहब ज्वाइन करने के लिए। गिला तो सरकार से है, लेकिन गिला अपनी लीडरशिप से भी है जो सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाई है अभी तक अपनी बात को,
اور یہی وجہ ہے کہ شاید نیگلیکٹ ہوئے ہیں، یہ سکھ کمیونٹی کے لیڈرشپ کا ماننا ہے۔ فٹافٹ سے ذرا جمشید ملک کے پاس بھی چلیں گے جی، تاکہ وہاں کی صورتحال سے بھی ہم آگاہی لیں، کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ وہاں پر انٹرنیٹ کو کئی علاقوں کے اندر جو ہے وہ ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ کس طریقے کی صورتحال ہے جمشید کے پاس ہم ضرور چلیں گے تاکہ وہاں کی، چلیے جمشید ملک ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ جمشید ذرا اپڈیٹ کریں جی، اطلاع یہ ہے کہ کچھ حساس علاقوں کے اندر انٹرنیٹ کو ڈاؤن کر دیا گیا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 سیکیورٹی ڈپلائمنٹ کافی علاقوں کے اندر کر دی گئی ہے۔ اور بالکل کل سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ پرسوں بلکہ تیسرا دن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ راجوری پونچھ کے اندر سیکیورٹی کافی بڑھا دی گئی تھی، مگر آج مزید سیکیورٹی تعینات دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر حساس علاقوں کی بات کریں تو دونوں اضلاع راجوری پونچھ میں انٹرنیٹ خدمات کو بھی دیر رات سے ہی معطل کر دیا گیا تھا، کیونکہ انٹرنیٹ پر کچھ سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں وائرل ہونے لگی تھی، جس کے بعد انتظامیہ نے فوری یہ قدم اٹھاتے ہوئے انٹرنیٹ پر پابندی دونوں اضلاع میں لگا دی۔ اس کے بعد کئی علاقوں میں سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی، جہاں آج یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پہلے ہم سڑکوں پر سیکیورٹی دیکھتے تھے مگر اب گلیوں کے آس پاس بھی سیکیورٹی کافی کڑی کر دی گئی ہے۔ حالانکہ کوئی پروٹیسٹ یا کوئی جشن جیسی چیز راجوری یا پونچھ کے اندر دیکھنے کو نہیں ملی، کیونکہ اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ کوئی نہ جشن منائے گا اور نہ ہی کوئی اس کے خلاف سڑکوں پر اترے گا۔ اس کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی سیکیورٹی کافی کڑی کر گئی تھی اور دیر رات سے ہی انٹرنیٹ خدمات بھی دونوں اضلاع میں معطل کر دی گئی۔ گوہر جمشید، رات دیر گئے پولیس کی طرف سے بھی انفارم کیا گیا لوگوں کو کہ یہ جو شرپسند عناصر ہیں اور کچھ ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد شیئر کر رہے ہیں اس سے وہ لوگ گریز کریں۔ کچھ لوگوں سے پوچھ تاچھ کی بھی خبریں ہم تک پہنچی تھی، اس کی کوئی آفیشیل کنفرمیشن ہوئی ہے؟ کوئی گرفتار یا احتیاطی طور پر کسی کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا؟ جب جموں کے اندر احتجاج ہو رہے تھے اس وقت راجوری پونچھ کے اندر بھی کچھ آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ آصف بالکل، جہاں تک کل جموں میں پروٹیسٹ دیکھنے کو مل رہے تھے اس کے بعد راجوری پونچھ کے اندر بھی کچھ علاقے ایسے تھے جہاں سے اس طرح کی آوازیں اٹھائی تھی، اس طرح کی خبریں سامنے آئی تھی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا کہ کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا، مگر پولیس کی طرف سے اس کی کوئی تصدیق ایسی نہیں کی گئی کہ کسی کو حراست میں لیا گیا ہے، مگر اس طرح کی خبریں ضرور گردش کر رہی ہیں۔ اسی طرح کی خبریں جب زیادہ گردش کرنا شروع ہوگی تو اس کے فوری بعد ہی انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی گئی۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر جن لوگوں کی طرف سے کچھ کمنٹس کیے گئے تھے ان سے جلد ان سے پوچھ تاچھ کا سلسلہ بھی شروع کرنے کی کوشش کی گئی، مگر جس طرح کئی قسم کی افواہیں گردش اب کرنا شروع ہو گئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے فوری یہ پہلا قدم اٹھایا گیا کہ انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی، دونوں اضلاع میں انٹرنیٹ خدمات بند کر دی۔ مگر آج یہ پورے دن بند رہے گا؟ کوئی بات چیت کسی انتظامی ذرائع سے کہ انٹرنیٹ سروسز ریسٹور کی جا سکتی ہیں جلدی دونوں اضلاع میں؟ آصف بالکل، تھوڑی دیر پہلے میں نے انتظامیہ کے ایک افسر سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ انٹرنیٹ کی خدمات کو کب بحال کیا جائے گا یہ جلد نہیں کہہ سکتے، حالانکہ ان کی باتوں سے یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے 1 یا 2 دن انٹرنیٹ کی خدمات کو لگ نہیں رہا ہے کہ بحال کیا جائے گا۔ بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ آج چونکہ راجوری کے اندر بھی جمشید بتا رہے تھے جب انٹرنیٹ سروسز معطل ہیں تو نیشنل کانفرنس کے نائب صدر بھی اشفاق آج نوشہرہ جا رہے ہیں، تو ایک بالکل ایک عوامی اجتماع وہاں پر بھی ان کا، لیکن فی الحال سیکیورٹی بھی ٹائٹ ہے، انٹرنیٹ دونوں اضلاع کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ہمارے کو کہا جا رہا ہے کہ چھوٹا سا بریک لیا جائے، بریک کے اس پار آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ قومی انسانی کمیشن یعنی ہیومن رائٹس کمیشن کا دورہ جموں کشمیر کے حوالے سے خبر، آگے بڑھیں گے تو پھر گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے، پھر ایڈمنسٹریٹو افسروں کی تعیناتی کر دی گئی ہے، کہاں پر ہوگا، کیا کچھ ہونے والا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔